Svi koji imate problema sa bolesnom štitnjačom, današnju emisiju mi jako pažljivo gledajte. Saznaćete veliki broj informacija koje će zapravo biti ne samo interesantne nego šokantne za vaše zdravlje, a specijalno ću vam govoriti o najgoroj namirnici koju nikako ne smijete konzumirati ukoliko imate bolesnu štitnjaču. Možemo reći da je najčešća bolest štitnjače hipotireoza, koja je uzrokovana bolešću koja se naziva Hashimotoov sindrom. Hashimotoov tiroidis je autoimune stanje koje uzrokuje da bijela krvna zrnca i antitijela napadaju štitnjaču. Kada je štitnjača napadnuta, ove razine hormona postaju preniske što često rezultira hipotireozom ili nedovoljno aktivnom štitnjačom. Dakle, o tome vodite računa. Imamo nekoliko jako čestih bolesti štitnjače, daleko je najčešća hipotireoza, a to se čak računa u nekih 90% osoba. 10% osoba će često imati hipertireozu, to je nešto suprotno, dakle povećana proizvodnja hormona štitnjače i ostale bolesti štitnjače budu u nekoj manjoj perspektivi. Dakle, vodite računa da je najgora namirnica za štitnjaču one koji sadrže gluten. Gluten je općenito naziv za proteine koji se mogu naći u pšenici, ražu, ječmu i sl. Gluten je važan zbog toga što pomaže hrani da sačuva svoj oblik te ima funkciju ljepila koje drži hranu spojenu. Dakle, to je ljepila, bjelančevinasta tvar koja tijestima daje elastičnost i nalazi se u mnogim proizvodima koji se svakodnevno konzumiraju. I vi nećete vjerovati, moji dragi gledatelji, taj gluten je jedan od onih najgorih problema zadnjih nekoliko desetljeća, jer sve silne industrije i specijalno u proizvodnji hrane, ali nećete vjerovati i mnogih drugih namirnica, čak i kozmetičkim preparatima, vi imate gluten, a da toga uopće niste svjesni. Možemo reći da je problem što se gluten skriva i u aditivima, konzervansima i različitim stabilizatorima hrane. Ovdje ga obično ne biste potražili. Nekad se nalazi i u procesiranoj hrani, sredstvima za higijenu usta, a čak i samim lijekovima, što nećete vjerovati gdje sve mi danas nalazimo gluten. I postoji jedna specijalna vrsta bolesti koja je u izuzetnom porastu, rekli smo zadnjih nekoliko desetljeća, a to će biti nešto što se naziva celijakija ili glutenska enteropatija. Procjenjuje se da 9 od 10 osoba koje ne podnose gluten ne znaju za to. Celijakija je najčešća kronična gastroenterološka autoimuna bolest koju karakterizira nepodnošljivost organizma na gluten. Prepoznavanje intolerancije na gluten nije lako, pogotovo u njezinim ranim fazama. Kasnije ona može prerasti u celijakiju, a simptomi su dugotrajni proljevi, česte masne neugodne stolice, bolovi u trbuhu, gubitak na težini, gubitak teka i slabija mišićna masa. Ono što je nevjerojatno bitno za reći, ta celijakija je u značajnom porastu, a često je upravo ovaj vaš probavni sustav, slušajte me dobro moji dragi gledatelji, povezan sa funkcioniranjem vaše štitnjače. Jer to je jedna nevjerojatna poveznica, probave, imuniteta i same funkcije štitnjače. I tu veliku ulogu igraju hranu koju konzumirate i koja je bogata sa glutenom. Šokantno je da mnogi ljudi sa poremećajima štitnjače uopće ne znaju je li njihovo stanje povezano sa autoimunom bolešću ili ne. To je zato što konvencionalni liječnici rutinski ne provjeravaju antitijela štitnjače kada su na krvnim testovima. Međutim, važno je znati, ako imate disfunkciju štitnjače, postoji velika vjerojatnost da je to autoimuna bolest. Preporučujem da zamolite svoga liječnika da provjeri vaša antitijela štitnjače sljedeći put kada vam provjeri razinu krvi štitnjače, što zapravo ne bi vjerovali. I onda imamo jednu izuzetnu veliku poveznicu, razvijanja autoimunih bolesti kao problemi sa štitnjačom, jer taj gluten koji mi redovito konzumiramo značajno potencira puno gore simptome vezane sa samom bolesnom štitnjačom. Ako je većina disfunkcije štitnjače uzrokovana autoimunošću, što uopće uzrokuje autoimunost? Odgovor je složen, međutim, bez sumnje, jedan od najvećih čimbenika koji doprinose je gluten. Gluten uništava rad crijeva, povećava vašu upalu
i može izravno uzrokovati da vaš imunološki sustav napadne vašu štitnjaču. Jer naš probavni sustav izuzetno teško prerađuje gluten. Rekao sam, ovo je specijalno vezan u zadnjih nekoliko desetljeća i taj gluten djeluje jako upalno na tanko debelo crijevo, generalno našu probavu, i onda taj problemi sa probavom kasnije će se indirektno vezati sa problemima sa samom štitnjačom. Možemo reći, zahvaljujući pionirskim istraživanjima doktora Alessija Fassana, znamo da su crijeva koja propuštaju jedan od primarnih okidača za sve autoimune bolesti, uključujući autoimunu bolest štitnjače. Kao što možete pretpostaviti po imenu, curenje crijeva nastaje kada crijeva, posebno tanko crijevo, postanu propusna, dopuštajući česticama da iscure iz vašeg probavnog trakta i slobodno putuju kroz sami krvotok. Dakle, sve one čestice, a hrpa tih toksina, mi bi njih kasnije trebali putem procesa našega tijela izbaciti, recimo putem urina, najčešće stolicom izvan tijela. Kada naša probava ne odrađuje posao kako treba, kada su crijeva propusna, dakle propuštaju toksine u krvotok, oni se često iz tankog debelog, specijalno iz tankog crijeva, završe u našoj štitnjači i kasnije uzrokuje puno goru perspektivu. Gluten je jedan od glavnih uzroka curenja crijeva. Kada jedete hranu koja sadrži gluten, proteini glutena probijaju se kroz vaš želudac do tankoga crijeva. Tamo vaše tijelo može reagirati proizvodnjom zonulina, kemikalije koja signalizira uske spojeve crijevnih zidova da se otvore i ostanu otvoreni u stanju da propuštaju same crijeva. Ono što danas moramo znati, čak gluteni tu vama gluten specijalno pogoršava. Međutim, izuzetno loša hrana druge vrste namirnice, recimo kortikosteroidi, specijalne vrste lijekova. Onda ako imate razne bolesti koje se naziva recimo Crohnova bolest, pa imate sindrom iritabilnog crijeva ili generalno neke bolesti probavnog sustava, često indirektno utječu na lošu funkciju crijeva koja kasnije može se potencirati na lošu funkciju same štitnjače. Sada, kada su vaša tanka crijeva otvorena i propusna, to omogućuje toksinima, mikrobima i djelomično probavljenoj hrani da iscure u vaš krvotok. Ako se ne liječi, vaš imunološki sustav je u stanju visoke pripravnosti da neutralizira sve ove prijetnje. I budući da ti crijeva još uvijek cure, prijetnje nastavljaju stizati i vaše tijelo ulazi u stanje kronične upale i tada dolazi do onoga najvećega problema. Dakle, naše tijelo, greškom napade stanice same štitnjače jer smatra da je to nešto jako loše, a to dolazi radi lošeg imunološkog odgovora i to je sam potencijal zašto nastaju autoimune bolesti. Vaš imunološki sustav postaje toliko pod stresom i zbunjen da greškom počinje napadati vlastito tkivo, čak i ako nemate netoleranciju na gluten. To vas stavlja na put razvoja Hashimotove bolesti ili bilo koje druge autoimune bolesti, zahvaljujući fenomenu koji se naziva molekularna mimikrija. Svaki puta kada je vaše tijelo izloženo bakterijama, virusu ili nekom drugom patogenu, vaš imunološki sustav pamti njegovu strukturu, posebno proteinski slijed, tako da ga može prepoznati u samom drugoj situaciji. Međutim, ono što je jako interesantno za reći, kod svih ovih autoimunih bolesti, i sad govorimo specijalno o bolesti štitnjače, ako pretpostavljamo da je štitnjača sad problem autoimune bolesti, nećete vjerovati, ta mimikrija, naše stanice koje su prepoznale gluten kao da je nešto loše i nekad su, ajmo tako reći, zapamtili njegov slijed, jako često taj gluten sliči na stanice vaše štitnjače. Jeste me shvatili? Često gluten imitira sličnu funkciju, zapravo sličan izgled same štitnjače i naše tijelo je zbunjeno, znalo je da mu gluten ne odgovara, isto tako prepoznaje štitnjaču kao nešto što je jako loše. Možemo reći, sustav prepoznavanja imunološkog sustava često nije siguran. Ako su struktura molekule i proteinske sekvence dovoljno slične, onda možemo govoriti da imunološki sustav se može prevariti, da napadne molekule slične po izgledu, koji su zapravo tkivo vašega tijela uzrokujući autoimune bolesti.
Možemo reći 50% ljudi sa osjetljivošću na gluten doživljava molekularnu mimikriju sa kazeinom, to je protein koji se nalazi u mliječnim proizvodima. I ono dakle što se zapravo događa, dobijate onu perspektivu da vi imate značajno pogoršavanje bolesne štitnjače. Jeste mi to, dragi gledatelji moji, dakle znali? Gluten je dakle jedna od najvećih opasnosti za sve vas koji imate problema sa samom štitnjačom. I sve što trebate, naravno, izbjegavati namirnice koje su bogate sa glutenom, a bez toga morate razmišljati kao što su pšenica, ječam, raž, brašno, pir, faro, kuskus, kamut, većina kruha i griskavica, tjestenine, pekarski proizvodi, kolači, krafne, kroasani, pereci, vafli, kečap, soja, umaci za roštilj, dakle krcati su sa samim glutenom, što nećete vjerovati. Dakle, glutena imate i u hrani, ali i u lijekovima i u puno drugih perspektiva. Dakle, vodite računa. Svi vi koji imate bolesnu štitnjaču, da izbacite iz svoje svakodnevne prehrane gluten, koji je najgora vrsta namirnice za bolesnu štitnjaču. Kako vi, moji dragi gledatelji, liječite bolesnu štitnjaču? Da li ste vi možda primijetili probleme sa glutenom? Pa da se vaša situacija sa štitnjačom pogoršava, komentirajte dolje ispod videa. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod videozapisa pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koji su prvi jasni simptomi da vi imate bolesnu samu štitnjaču, to otkrite u ovom videozapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.